औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अगला एक वीक और हूँ, उसके बाद मैं इंडिया चला जा रहा हूँ। तो मेरे भाई, मेरे पास वक्त कम है, मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती। 2-3 दिन से तो सुबह सुबह मेरी आँख लग रही, जबकि ऐसा भी नहीं होता था। 3-4 बजे मेरी आँख जो है लग जाती थी। अब 2-4 दिन से ऐसा भी नहीं हो रहा। तो एक तो सांस का मसला है मेरे लिए, दूसरा एक मेरा मकसद है इंडिया जाने का, वो बुक छपाना है, क्योंकि मेरे वीडियोस को दुनिया में चलने नहीं दे रहे। मैं हमारे पिछले वीडियो में बताया कि हिंदू को और क्रिश्चियन को हम बता सकते कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसलमान है। जूविश ने उनको जीसस नहीं समझा, उनका जीसस आ रहा बोल के अब तक काले कपड़े पहन रहे बोल के बताया मैं। और ये भी सोचने वाली बात है, अगर जूविश का ने खुदा होता तो उनका कोशर हमको खाने की इजाज़त कुरान में नहीं देता था अल्लाह। इशारे के तौर पे बता रहा हूँ। और ये ईसाई सूअर खाते बोल के अल्लाह ताला वहाँ सूअर ईसाई के घर में सोने की इजाज़त नहीं है। तो मैं 1000 निशानियाँ मेरे वीडियोस में बताया। बदकिस्मती है मेरी कि मेरे वीडियोस को बैन कर दिया गया या उसको रोक दे रहे जू, क्रिश्चियन और हिंदू। ये चैलेंज दे रहा हूँ मैं, क्योंकि जूविश भी जा रहा, मर रहा ये वार में, मुसलमान भी मर रहा, और रशिया में, यूक्रेन में, वहाँ भी वो जो जू, क्रिश्चियन और मुस्लिम भी मर रहे। इंडिया में ना हिंदू मार दे रहा। तो भी ख़बरों में जाने के वक्त में हम आसमान के नहीं, ज़मीन के नहीं, हम बीच में ये बोल रहे हैं दुनिया के अंदर के कुर्रे में कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब ये जो मर गया, उन्हें जाके फरिश्तों के पास तो उन्हें पूछ रहा तेरा रब कौन है। उन्हें वहाँ रब का जवाब अल्लाह बता रहा, मुसलमान। दूसरा रहता तो पूरों को जो है एक ही मज़हब देना पड़ता था उसको, अगर से किसी और के पास खुदरत रहती तो। किसी के पास खुदरत नहीं है, इस वास्ते एक कान से सुन रहा है जूइश, दूसरे कान से निकाल दे रहा खुदा के सिवा कोई मांग है, हम क्या लेना है बोल रहा। क्रिश्चियन भी वही बोल रहा है, हमको क्या लेना है। हिंदू भी यही बोल रहा, हमको क्या लेना है। जाके खबर में जहन्नुम में जले आते, क्योंकि हिंदू जला देता, सरदार जला देता आदमी को, और ये जूइश और क्रिश्चियन ज़मीन में गाड़ देता। और गाड़ देने के बाद में 24 घंटे हम अजान में ये बोले। अब इतने बड़े बड़े जंगों में जितने लोग मर रहे हैं, चाहे मासूम मरो या कोई भी मरो, मगर हम यही बोले अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब देखो, मैं एक हकीकत रखा। पॉल विलियम एक नाम का आदमी है लंदन में, उन्हें हर वक्त उसके चैनल पे जूइश को बुलाता, क्रिश्चियन को भी बुलाता, मुसलमान को भी बुलाता, और उन्हें मेक श्योर कर लिया मज़हब इतना सीरियस रहता अपने मज़हब के लिए। जैसा जूइशों को देखो दिन तमाम जो है वो लोग किताब पढ़ने जैसा ही दिखते रहता, आप दीवार के पास टहल के। तो उस तरह से जुनूनी इंसान में देखा। पॉल विलियम्स अपना क्रिश्चियनिटी छोड़ के उन्हें मेक श्योर करा और डिक्लेयर अप कर दिया। वो हेड पार्क स्पीकर कॉर्नर पे आके ये बोल देता कि मैं मुसलमान हो गया, और ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियनिटी किसी को सबक की तरह नहीं पढ़ाए। मरने वाला मर रहा, जहन्नुम में जा रहा, उन्हें मेक श्योर कर लिया अपना। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। यहाँ यूरोप में मुसलमान हो जाते, उसके माँ बाप प्रैक्टिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ना चाहते वो लोग। आधे से ज़्यादा तो सवाल करे तो चर्चों में उन लोगों को खाली बिलीव करो बस, उन लोगों को चाहिए ही नहीं। अब इतनी बड़ी जंग हो रही, कोई भी मुसलमान निकल के नहीं बता रहा कि जूइश जो है अभी तक उनका जीसस को वेट कर रहे। ये जीसस सन ऑफ मेरी के क्यों नहीं वो लोग माने, मरियम की औलाद को बेटा क्यों नहीं माने, ये जो है मसीहा करके जूइश, ये कोई नहीं पूछा। जूइश क्यों रिजेक्ट किए, ईसा अलैहिस्सलाम क्यों रिजेक्ट करे उनकी अम्मा को, कोई नहीं पूछा, आज तक भी नहीं पूछ रहे। 75 साल से आयरन की जंग हो रही, अल हदीद, सूर्य अल हदीद की जंग हो रही,
اور اس سے پہلے کی کتابوں میں نہیں ہے. کوئی نہیں پوچھا. بائبل میں کیوں نہیں ہے, گیتا ویداس میں کیوں نہیں ہے, توریت اور سام میں کیوں نہیں ہے, بلکہ کوئی نہیں پوچھا نیوکلیر نہیں ہے. بلکہ وہ لوگ کیوں نہیں یوز کرے بھی نہیں پوچھا. اب ایک میں مثال دے کے ویڈیو بند کر دے رہا ہوں. میں ایک لیلا نام کا ایک سیریل دیکھا انڈیا کا. اس میں ایک آدمی ہے, انہیں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ان کا سناتن دھرما کی طرح ایک اور ایک ریلیجن آریہ ورتا بول کے کچھ نام سے انہیں ایک اپنا وہی بنا لیا, محل کی طرح, اس کی ریاست کی طرح بنا لیا, اس کے باؤنڈریز بنا لیا, اس کے باؤنڈریز میں ہی وہ لوگ رہنا جو اس کو خدا سمجھتے ہیں. یہ خدائی کا جو انسان کے پاس ٹیکنالوجی کے وقت میں یہ دیوانہ خیال ہے. تو آپ سوچو, پرانے فرعون بولا میں خدا ہوں, حامان بولا میں خدا ہوں, شداد بولا میں خدا ہوں. وہ سلسلہ ابھی تک نہیں ختم ہوا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے بولنے کے بعد میں بھی قادیہ نے ابھی بھی روز باہر نکل کے تم احمد کو, وہ جو غلام رسول ہے اس کو پیغمبر سمجھو بولتے. اتنا کیسا انسان بیوقوف ہو سکتا. ایک تو اللہ بتا رہے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے بولے تو بھی یہ غلام رسول کے دیوانے پھر رہے دنیا میں. اور دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام بائبل نے دیے بولے تو بھی اس کی پریکٹس میں کرنا چاہ رہے, اور انہوں بائبل کی پریکٹس کرنے کا کوئی بھی ٹیچنگ کرا ہی نہیں انہوں نے. تیسری بات یہ کہ جو ہے یہودی کیوں نہیں مانے عیسیٰ علیہ السلام کو, ہم نہیں پوچھ سک رہے. ان کی اماں کو کیوں عزت نہیں دی, نہیں پوچھ رہے, کیونکہ یہودیوں کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے, ان کی ابی مسلمان ہیں, عمران ان کے نانا مسلمان ہیں. اتنی بےخوفی والی زندگی کیسا گزر سکتا ہے انسان, جبکہ جنونی مذہبی بھی ہے. ابھی اتنے مذہبی جنونی ہیں, دیکھو انسان مل کے نہیں رہتا. میں ہر بار مثال دیتا ہوں, آپ دیکھیں گے 20 ملین ہے یہودی, اس میں زینیز بھی ہے. زینیز بولے تو اس کو سیاسی چاہیے حکومت جیسا, اور دوسرا ہے نہیں میں مذہبی ہوں بتا یہودی. وہ لوگ خلاف جا رہے ان کے. یہاں پر نیو یارک میں دیکھ لو, برانکس میں اور بروکلین میں اور کئی جگہ پہ وہ لوگ بولے ہم زائنسٹ نہیں ہوتے, ہم جوئش ہے بولے. اور وہ لوگ فلسطین کو فیور کر رہے. کٹ آؤٹ دیکھ سکتے آپ یوٹیوب پہ آ رہے. ان کے پرانے جو لیکچرز ہوتے ہیں میٹنگوں میں جو جوئش جا کے اٹینڈ کرتے اس میں زائنسٹ نہیں رہتا. یہ کیا چل رہی دنیا, دیوانگی کی حد ہوگی بھائی. نکلو آخرت کو ڈھونڈو, سیریس ہو جاؤ اپنے زندگی کو. یہی مثال دیکھو, کتے کی طرح مر جا رہا انسان, لوہے سے مار دے رہا, اور لوہے کا ذکر صرف قرآن میں ہے, ٹیکنالوجی کا میں بول رہا ہوں. اللہ اکبر.